أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والأصحاب ومن وتبعهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أمي على تنوك على بركة كساني ما كان لفاك كربيك صلى الله عليه وسلم فناك سلمو وناك صواب سنمو ani mɔgɔ tugura cidenba in nɔ na a ka kɛta kan n'a ka fɔta kan fo ka taa se alqiyama jɔ don ma ala kan sɔrɔ kira ma to ɲumanw cɛ la. O tɛmɛlen kɔ an bɛ foli lase aw bɛɛ ma ka foli lase an karamɔgɔw ma ka da waati koronnin kan an tɛna bila kuma caman na ko kɛra cogoya mun na o bɔra k'a ye ani bɛɛ y'a dɔ ye. Mani Allah subhanahu wa ta'ala fakanga baro gala kama barai programi min mambulu o programu de fle a fola yi ka kurone kalam mami mena o kurone kalam o yi ambal maki anan karamo Muhammad insha Allah o temelen ko fa nga programu chogola wajul kalamu ntum welendo o fola yi Imam Jallo ale tumanga muhadara fola ke nga ka da waati na cogo kan ani kuran yɛrɛ kan o kumana fɛ ale ta in bɛna tugu nin ta in de la insha Allah komi ale ka waati banna waati filanan min bɛ yen nin nɔ o ye an karamɔgɔ ani an jɛɲɔgɔn an'an diinɛ laseɲɔgɔn n'o ye Sheikh Walimam Jaabi hafizahullah ale de fana bɛna thème filanan ta a ka thème filanan bɛna boli fɛn min kan o ye makanatul mar'ati fil islam muso jɔyɔrɔ ye mun ye alisilamɛya kɔnɔ a bɛna kuma o de kan ka walawalali di o la ni Alahu Taala ka jɛ ye n'ale ta banna heure kelen de b'a bolo o tuma ni o heure kelen in banna insha Allah n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ seli fana ma se kɛnɛ labɛnbagaw ye jeu concours dɔ labɛn o bɛna kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka ban an bɛna lajɛ mɔgɔw ka seli ni seli banna maaw bɛ dumuni kɛ ni dumuni banna tumana min an karamɔgɔ sabanan n'o ye Sheikh Walimam Madu Kɔnɛ ale fana bɛ na ale b'a da daminɛ 14h waati insha Allah n'ale fana bɔra yen nin nɔ conférence sabanan min bɛ tugu ale la walima naaninan n'o kan ka wajulu kɛ o ye ne yɛrɛ ye ni Alahu Taala ka jɛ ye insha Allah. O kɔfɛ maa min tun kan ka conférence kɛ kuma kun fɔlɔ la n'o ye Jalo ye ale ka waati bɛna bila waati laban na insha Allah ta'ala mawdu min dira ma a bɛna kuma o mawdu in kan a ka da ni waati in bɛɛ ka kuncɛ baara in bɛɛ ka kuncɛ ka bɛn 17h ma a cayalenba ye 17h30 ka d'a kan misiritigiw b'an cɛla minnu bɛ tafsiriw kɛ. O kɔfɛ nin association in n'a tɔgɔ ye association Al Furqan association do baara kɛ tɔn do silamɛw dɛmɛ kɛ tɔn do an balimamusow bɛ jɛn ka fara ɲɔgɔn kan k'a jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye baara caman k'a kɔnɔna la. O association in k'a daminɛ sigili la u ye baara minnu kɛ ani baara minnu b'u bolo don n'a nataw la an karamɔgɔ Jalo ale fana bɛna da don o la ka walawalali di o la insha Allah. O kɔfɛ association in ka kalanyɔrɔ min bɛ yen o kalanden minnu fana bɛ jama la o kalanden ninnu fana bɛ na u ye fɛn min kalan kalanyɔrɔ in na fana bɛ n'o yira alisilamɛw la ni Alahu Taala ka jɛ ye. An bɛ kɔrɔfɔ kuntagala surunya nin yɔrɔ in na ka kɛnɛ di an ka kuranɛ kalanbaga ma n'o ye Muhamadi a ka madon a ka aya damadɔ kalan insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم
وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا. تلاوة أخيرة من ممتاز. Ami ampal makefo akani Qur'an kalangana alaka sarani here alaka jannatul firdaus wa ya ambela jeli o temene ko fe kaboy amena kuma passé en karamogoma al imam Ibrahim Jabi alebena kuma temimika muso joyoro al islamiyala amena kuma passé alema ni ala sonama fangonya ala ko di nini aw bela jelema قبل البدء بالمحاضرة مكان المرأة في الإسلام أو دور الدولة في المجتمع. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة علم ما كان وما سيكون ولو كان كيف كان يكون وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة الخلق إلا ما شاء لهم فما شاء
شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مستمعي الكرام أحييكم بتحية الإسلام لأهل الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدرس في ميزان أعمالنا يوم نلقاه وأن يثيبنا عليه بخير الثواب وأن يكتب لنا أجر ما نقول وما نعمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه على ما يشاء قدير. عنواننا معكم في هذه الساعة مكانة المرأة في الإسلام. أمي الله سبحانه وتعالى ألم دمنا مساي داني مسادو دمنا ألم يبي جون بلا فاتو كتلكو بلا سكتاما الكيومة جرم مسادو مسامي بكوكي كومي مانا على سبحانه مسامي أيات دم فم دم katlaka latige dem fenye walma uka kako dani nye walma kako sangolo wolumblani dugukolo wolumbla dani nye ni samba wa bidurwe masami yo kyamba tonu ka wali nyumando masado masami fen beke odonia be ale alabulu abado ni mi fana kera akobe laban tugo mina odoba ma odi alai subhanahu wa ta'ala masalo masami fembe wale ka ke femi manari alaja ambo ala tanu ka wale nyumando ka barkada dira dante mina ambi sereya ka fo bato mati min kan bato chena fona bora ali ala kelendorona flanan ta ali la janyo ire fana ta ambi sereya otugo kelen farana ka fo muhammad ala ka jondo aka chidendo aka dan fam bela dire la sahere madu sili ani kisini nema ala ko chaya chidin bainka an kanu babain anaso dunke una jenyon ani mogo manu ladi gini barami man kai fukata se alkiyamati jodoma ambi masata ala dili ala kanfara ala kira kanu bauka kanfara ladi ge bauka alayhi salam ala kanu jogjo kelinka alkiyamati jodona nabi nyuman jakulu jamakulu shairu fure jakulu jonkuna li jakulu ala kan fara uluka alkiyamati jodona ulili janyo la sohera mai wama dhalika ala allah biaziz ko fembadim amba bela jeli fon islamia folikani nodi alaka kishi alaka hinena ka barka alaka ke nini au bela jeli ka ya rabbal alamin wala min mamulni waqtina ina fa ankara mo ya Allah sai to ga yamin makanatul mar'ati fil islam islamia dine ay musobla plasimina islamia dine ay musobla plasimina ay valeni mindi musoma wala ndai fotogo nina abetale kanina tumado niko dawrul mar'a fil islam ani o dan farafitini be do kunu yonche ngawtambali kandama ka kelingere be dola no de lanini muso karolu islamia dine na muso kama joro tumen fa kanyana maya kono islamia la fasali sraka mbadin ni wala na min flani yanangan dado ala ambi masata ala dili ala kam ben sima wala ni la selila na la siraka lame tugo nyumana ka famia ka tashini ay ala ko no ya awni aw bela dilini katlaka masata ala jili subhana bara minambe kama ke bara ula nyuma mbadu ala kan kono je ala ibara inkalila ala kan sara ula bilebile la alkiyamati jodo bara inkali sababula kamal dina kono don sababu bo ala usebe ala subhanahu wa ta'ala ni wala nam yuflani makanatul mar'ati fil islam
muso ka place islamiya dine kono ambe kuma walanda inkan wenda madokono apo en folo jume kayfa kanat al mar'atu ta'ish folo kafiru fi wal majahiliya waqti muso place jume de kumbala waqti akume nyama ya togo ya jume la abo togo kelim fanana كيف كانت المرأة تعيش في ظل الإسلام سلامي الدين فنان نالي مسوكم بالتغدي مسوكم من نمي من تغد جمينا بلاسي جمينكم بي مسوك الإسلامي الدين الإسلامي نالي كفر على كراتشي كفر عليه السلام أقوين سبنا يمي مكانة المرأة أو دور المرأة في بناء المجتمع مسوك رولو نويا جوري ويجمي سوسيتي جوليلا société tali nye nyaramaya damuna ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama warandai amina Allah senyo mani po ndama dai kono folo muso folo akara ka konslamiya na linye saw akara hal islamiya re fana na len ko few jahili mo muso bolu bolu togodi kaba ku ya ko bawbe muso kala halayala ka kon islamiya na linya kerengere boloma muso ku de jate fenye ina fo chew be jate kono tuga mina adamadiya na o wati temene una kibariya do go kun kami ni kaba ku yako bawdu adamadi hakilima o te son fe munuma o dai jumay inda al hunud endu fei o ka sharia ula fien saya tasma pozon ma fen wal mahali sa muso kuma ke fe min ka sakate melika ni fen ko fe nuka endu fe o kare jume fen fe fora 600 endu fe ni mbeka sakate muso kan subhanallah wa hali tasma o ka sakate muso kan hali ba ma fen pozon ma saw ona nyonaw ni bela jile kunye fen fusamanche ulubolo kateme musoka jongo yoro endu yoro hakilla ni segata la hakilla chajugo badu ani fen fasan bela jile fusaya kateme arnenka ko kadaka musodo o hakilla do hakilla mi ani adamadiya titani nyonye hakilla do hadami ani wa musoku te fen foide andu bolo ina fo abora ko misale o mitamina ni sebene be gafe u kono a charlembe isor kitabu u kono bi Allah taala deli ya rabbi alaka fa kun man ambela delima wa kafaru bela delinka ni muso kun fatura ulubulu ni muso fatura walma a chef fatura kerengere boluma muso yi ara chebe o kun beta nyon fe o kore jume olu fe ni chef fatura olu be shujeni ina fa be bo kalama to ya mina o ni chewo che ni fatura ki muso to eni muso be beta o kore muso be nyana mamene kasiri ka da che koro tasma be da ufla be ku jeni ku ba kada ka muna mara ma de ko ni fatura ka ba muso inte foye ble valer ma fente na fatala bal kolo ma fendo o yana kololo ka sauma donc amba na che be jeni comme che fatura ka ba ku be jeni ku ba ambe ba do nga dine te so oma ngani munye hakilna oye endu bulu wakadhalika inda as-sin shino fana bulu falirrajuli haqqu bay'i zawjatihi kaljariya ulufi wati ula adagalme che aka muso feri ina fo jonso be feri to gayame ina fo adagalme samela adalin ki ka jon feri to gayamina o shino ufi muso adagalme che aka furu muso be ni mun ulu fana ka hakilne sigatana anga dine te so o mato shira wa muso min fana floy na che fatura kato muso inga konye bela jele ma che so mo gulo na kadu ye uba firi ube bamato chinto ga mina oni bamato fatura ka muso fana to o fana chenta fenye bolo to kelen farana okora ye muso chenta fenye a chenta ba uba chenta ina fona fatura kan na folo to ako chenta ba ubo chenta to ga mina sigatala ni hakilna na ngaslamiya na ngadambe titani ngoy abo to kelen farana inda al-ghad bakuru bayala
kafiru yoro kafiru fe muso mubahu zawaji minha ulu ya daga ko muso bi se ka furu togoya jumena akeri ba muso yo adagalen do yi ka furu wal iyadu billah ibalma muso do adagalen do yi ka furu idde muso do yo adagalen do yi ka furu kafiru fe ni hakilna o kumbe wakati temenewuna wa ukumi bara fe fana keni ay hali tane muso iba furu bo anga dine te sonin shima nimbe hakilna we munun kumbe ke ka muso marani ay walma ka muso bara nyogani ay ka nyashi muso ma ka muso ke fenye femmi ni fengwan sando walma femmi ni valeri retala alors que au contraire valeri mbe muso la nga dina in konna na ina fanda bina sama toga mina kuma na taw kono siga foyde tala o bayra on ko muso e fembay anga salama dina in kono wa boto go kelen fanana yahudu fana yoro inda al-yahud kanu ya'tabiruna al-mar'a la'na ulukmi muso jateina fo fendangali kadaka muna ko muso de kera sababu ka fa adam lafili aljina kono no o lafili kera sababu ko genka bo aljina kono kana no nyama ya konnan kana geleya kono kasro hukumen no ya kono nga muso kera sababu ko genka bo aljina kono una na geleya la duguma ko le sanfe nyama ya konnan o do muso ke ina fo fendangali dangato fen subhanallah wa bo to go kelim fanana abe haketo kuma na to yala ni muso kunye kalo labo iye ukume muso ke nyugun ton fenyi o tegere ala muso ere fana tegere la fiyo wa bo to ko kelen fana na muso halna bolo magara fen dola halno kera minendo yi ay olum o mine olute mawla tuguni kada ko yo muso ke nogoto fenyi ka ke nyugun ton fenyi muso kumeni ntugo yala wakati temena ona nasaraw fana bolo olu ya décidé la o ka sharia do la o ye sharia do bla wakati jan temene ona qarraru anna zawaja o ya a décidé ka fo muso furuli ko e nogoto ya ko doy ko yajibu li ibtiada an zawaj ko abe wajibiya cheki roma jana ka bo muso furuli ma chegana ya ko akbaru inda Allah min al mutazawwij chegana ko ka bo ala yoro ka tene cheka chemino e furuke nin kunye sharia do ye o ya sigi senka ka beni san keme duru ani bishegi ani woro ina fanga sage sage tarabo ko no toga mina wambal ma kuma la sunyana muso kunte foide ye ni ma ko fele no bolo ni jamana manu no bolo wakati jat temenuna no be feyna awna ayna awna ka fo o masage ke musola o ma muso jate fenye o ye muso ke mana fenye bal o yeddam fen o hali bagan saya ka tema hali muso kan hali ala ka dan munu be nin tan fen do ina fo fiyan woni bela jeli saya ka tema muso kan la shakka ladaina jami'an sida fo itala nin aw bayra ka fo o hakilna min floyi hakilna nyumante wa o hakilna ni islamia be fo nyon ko ani islamia cheka ja ina fo sangolon dugu kolo bal kuma na togo ya kama donc ne kuma kuntala surubole muso kumbe togo ya mina ukumbe place mina ni ma ko fele numbolo fo kana se arabu yero fana yero jagiliya wakati olu fana kunte muso jate fenyi o dalila daw be atharu nanani oyi ona na hadisa daw konnana no do de ka fo shedo dinla kana alakram alayhi salatu wassalam asigile ahaminindo obe don asigitogo na yetogo kan ala kare ya jate min ala alayhi salatu wassalam ka fugo kedo be ni chay no fe ay channi nga ka saga mundu ndebe edun nyabo solen edun haminendo edun sigilen be joro sigilila edun be ka flali ken intugo yala ni tinin ka kasira koy akoma mumbe chay kanto ala kirama alayhi salatu wassalam ako fem mbe ni nya fi ire da balibi ban ko la de akwala kirama alayhi salatu wassalam jahiliya wakati la muso kuntolu bolo fenye ala nana illa jarabi kali son demusola o demusoy am muso ya deli depuis de kera muso ka ban kali sebe koro deli nin den kelin to ambolo den ye den chenyo mambay ka den tubola kana den fa kada ka wulu me demuso ma fa nin kuma kan indo na furu chatlola
ina fa be kala kale ala kala nyana tugo min alayhi salatu wassalam den hina amne ay da ko ya fa be ka bugutigiya mo be ka nyini furula fam befe kada ka den che kayin ka se degere la maw mamana kibariya me wal mammi maye iba kano ka te furu musoyi Allah bana fa di ka di furula ngana na jenyi ni bafe kubita folila abena ka ufi akwa kada yamba fe ni di musoyi kata baku ko basite banni sonjara ay den labe ka dem masri ka fini nyumando akana ka faradenga chenyaka ay dem sota utara ubita masara la tumani jangan ya warido kumbi faram abiki kanto ala kiram alayhi salam alayhi sarani din fo yoroja fo kungo konna jandola ka seni den fo kolona min ka dun aka janko sobe ay den sama kana den reya don ko fa ba fe ka minke ay kanto fama ako ne fa e ba fe ka dunde ke balma kuma kunta la suru boloma fa ay kanto ama ako ne ba fe ki fili dingen kono ki fakali den ka to fama ako ne fa la tafa'al ne fa kanu kasa kanu ke la tudayyi al amana kana dana ya che nem bayin di madana ya boloma katlaga saranga dali kuma min do fi odo e ki jantonela ikana frankena yo namula mine e ba fe ka min ke nyudu yo ke ikela dana ya chemba ida ay noro fala fa nyaji be bo fay kanto ala karama alayhi salatu wassalam ko tel mange denga kuma kan dona li duskuna dengina ya limine abe kolon laje abe tlaka demso laje Allah bana shetane nana salela alikun desidela ka be den fili kolon ngono akode mani kungulo bugu laje den jora kolon dara tuma mi ki kungulo bugu ka laje fa sorla kan nyonti atara bi kolon kono den torati abe kulela abafo ne fa isona kanikewa idana ya chewa ne bayin kalfa ila iyo chewa ne fa ete hine ti disuna ka tote foka nin karaba mine foka mankan sumaya abekan fala kiranya alayhi salatu wassalam ala kara tuloba ni sahabau ala kara be ka kashi sahabau ira fara be kashila karaga telmange ko kira hine to ko bay ne balmo hada thabata fil ahadith don ba do ko kun qisam min fune ka be talika umar radiyallahu ta'ala anhu ngalla kala aw nyana la kali tugum nani hadisaina mo to ma fo ala nga to fo do be kala umar radiyallahu ta'ala anhu ina fona na atharu la tugamina wallahu a'lam bi sihhatiha umar radiyallahu ta'ala anhu dondo ay kanto tumado akuna mirila be kashi o jate minenala me tuma wa be balika yele o jate minenala anyini ngara ay jabi mindi ola ako yele kunte dawre jahiliya wakati olukume boli batu alayro umar de la ka boli do dla ni tamaroi abe tamaro nyimi foka nugu abe soro ko boka tugu nyona abo mun tugu nyona ka kungolo ni sew ni taga ubala alebe tla ko batu ko ka boli ngani kongo ya ale umar mine abe tla ko tamaro ya bo purti dondoni ko dum foko ba akona ale hakili jigina wala alebe yele kadaka muna ja olukume ku yere nege awati ika ala mini be ka bato ere de adla ka dlani dumini fenye ni kongo yi mini ka tla ko tiga ko du dondoni ko ba yala wuta yele ko yewa ko on ba sigata la ko yele ko akona le miriya jigina ola ale kuma yele ka dauka me ale ka kashi kun fana ce dowore ore ka fale de la ka demso nyana mamine ka kerun kolongono ka nin karabam mine kona hakili jigina ola kale be hamifa be kashi dawko ka foko kibariyan kabe umar di kunka ina fallaka lallaka tugo walla tuga mina wallahu ta'ala a'lam woni bayra auna ka fo de musuma walma afo muso yere valer kuntala jahilu bolo ka ko islamiyan nyalinye kenengere bolo ma arabu yoro nini be fayra auna abayra auna ka fo muso kunte foyde o wakati ko folen temena nununa fo islamiyan na tumani islamiyan dine de joyoro di musoma ka valer badi musoma ka yira adamayala ka yira nyaramayala ka yira islamawla kenengere boloma ka fo muso e fem valer ma badi muso ani chebe ala yu damakanya yoro chama nga ala yu bonyo wana yoro mina o yoro fitini nunu de la jugo ya la nyini sisan ku be fiendo anga islamia dine nani o ina fanda bina sama tuga ya mina islamia dine valer di musoma ay muso ni che damakanya ala batola ko dama kanye sarab belebele dili la uma nufla be bara nyumanke islamia dine ndi oke
dine wara mo ke ka ko islamiya dine nye o dalle bado jume amu sura qur'an ayo kono Allah subhanahu wa ta'ala abi kanto ma qur'an kono akori jalla wa ala ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim folo yananganda maula adamadiya ere charini adamadiya charini nyana maya kono iya me ko nyana maya adamade undibe adamade joy che ani muso ala ya ira auna qur'an ayo kono ka fo muso chebe faranyon ka ko sababu adamade ya charini sababu obo chani muso dila ala ko subhanahu wa ta'ala ako yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur abe furu nyaw so muso madda maula munu mana ali alaja subhana abe furu nyaw ndo yere fana so den cheman gonsauna munu mana ali alaja subhana aw yuzawijukum dhukranan wa inatha na ya jafana kama min tawsugi che muso abu ko tigila mawi bal ala be do yere ke den soro baluye wa yaj'alu man yasha'u aqima ala ka dimbar kama no anil aw beladilini wa ala ya damne ko yahabu liman yasha'u inatha don ba do ko ala ya damne muso la no be fanyira abayra ka fo muso joro ka bon ko sobe ka teme cheka adamade ya charlila don ba do ka fora wallahu ta'ala a'lam bal ala ko subhanahu wa ta'ala wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kale ala charnike che chamana muso chamana kabo furuche ani furu musola donc chani muso ulude adamade ya charnai ulude beke sababu ka adamade ya chani wani adamade ya charila okore ka fukunyana maya bi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kairi abo to ko kelen fanana Allah subhanahu wa ta'ala ay aljina doni sababu ya badoke de musoi wal musoi to ga jumena ibo soro ala keraka kuma kanu la alayhi salatu wassalam ala kerako akuma na'ala jariyatayn chawoche ni ala jomsu flalamo kula korobaya ala koka ala kerako ka alayhi salatu wassalam hatta tablugha fuluka korobaya ka balugoya ubalugalin ko fomana boy ka buluka ni furu sababu kuntu ana wa huwa ka hatayn fil janna kale ala kera no chafaso me kenyo fi aljina kono ina foni mbolongoni defla ala kera ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abo to ko kelim fanana ala kera ko kisine mabe ay akoma razaqahu Allahu untha ni ala chewche garzige dem musomola falam yu'dhiha ama torya ko taka o dem musoma insegere walam yuhinha amo dem musoma indoya walam yu'thir waladahu alayha ama adden chema do fusaya o dem musoma inka dakhala biha ila aljanna abe doni o jogo nyuma sababu ye kata aljina kono alkiyamati joddo jogo nyuma ye jumaye ama dem musoma doya ko kadaka musodo ama torya ko taka segere ko kadaka musodo ama adden chema do funa fusaya o muso inka kadaka ko musodo o jogo nyuma minayo kede ko o sababu la abedo aljina kono ni aye ina fo imam tabarani rahimahullah ayo lakal yawna tugamina nini be fayra auna abayra auna ka fo salama dinay ay valer bade di musoma anga dinay kono aye joro bafana di ama anga dinay kono wa boto ko kelen fanana salama dinay aye joro badi musoma ba joro baba la anga dinay kono balma muso joro bala anga dinay kono furumuso joro bala anga dinay kono amu famia soro dalya na taw kono o day jume sababba mi ala karani nga alayhi salatu wassalam ko masa fulala nganga nyuma yake kanyashi joma kosobe u fulala kateme jonka ala kara ya jabi alayhi salatu wassalam ako ummuk ibamso qala thumma man ako ala kara ma ko fe jon tuguni qala ummuk ala kara jabi fulana mfanadi ako ibamso ثم أي كنت على كرامة تكون عليه الصلاة والسلام ثم من وقف جاء قال أمك على كراكوشين سبنا فانا نكيب بامسو بامسو ني أبلا دي أتوغولا أقوام وقف جاء قال ثم أبوك شننا دي على كراي كنت عليه الصلاة والسلام أقو وقف إفكي نيني بفين رأونا أبي بامسو والممسو جورو يرأونا دينين كونو وقرأت كفو جورو تتشيلا okorate ka fo valeur te chala la valeur bade be chala ngame wala namina o muso kunkan ko de ni yoro la fani ba ala kara yo saya ka teme faka fani ba ala kara bamso ay joro aya joro bunya ka teme faka bal katla ka ira ka fo
adamaden kanga nyumaya ke kanya shiba makosabe katema hali wulufa fanaka nyumaya jumen kodo nyumaya munu be talike hinela hine togoya jumena inafo kiba ka la fere boli ka deme ka financer o sira una nyona ula ikanga uta kiba segere teme ifaka okorata ka fuima nga kifaide nga kuma na togoya do ameni famia hadisain kono nini be fayra auna abayra una ka fo muso jora ka bo anga islamia dinin kono ko sobe وكذلك ابو توغيا فنانا على صلى الله عليه واله وسلم aye muso bonya en tant que bamuso fanadu ka bonya togodi aya bonya ina famora ka dalle mi fo bal katla ka bonya ka foko bado wa aljine abulu senkoro aljine do sababu be bamuso kasre aljannatu tahta aqdamil ummahat Allahu akbar jado na alakira alayhi salatu wassalam ko alakira kalil la dunya bara min balido aljina kono alakira ikoma ikanto alayhi salam akoyala ibabe abe balola wa ko ako wambi mani bamsoy ikal aljina kono do abi bamso sen koro de kado aljina kono aljina yare be bamso de sen koro ni ba kado aljina kono ijanto ibamso la ike bamso koroshi ika bere ika ladu ika bonya ika do nyini kana kedanga di kana nyini masako kana nyini bamso ko no kara ibe do aljina kono na sababu ala kara ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abo to ko kelim fanana islamadine muso bonya ka joro baddi ama hali furu era fana sarafe furu sarafe to ga jumena islamadine ya haramiya de muso ka di chema furula ka soro ajiyama nyini walma nyamariya mafwai muso tafeti ala kala ko alayhi salatu wassalam ko o kana don furula hatta tustamar fa kan nyamariya ka safuru o kar safuru to godi mo bin no fe furula amma nyini fe ka futi kada ka ite furu kono o chamai o nako basitala musona o furu o se kala teme mena ko ka tala atala de ate jawe akafuru wal makado ufuru na islam ya sharia na waboto kelim fanana wabugotiki fanate dum furula hatta tusta'dhan alakra ko alayhi salatu wassalam fali fanaka jenka nyini chemmi mbora anofe o abi fai o karsalaka ubiki nyini furula abeta yala iba fewa o nako ka ba fe abidama mena maso adili ama ube haram ya islam ya dinena kadaka islam ya dine furuka daga cheni musoni nyonche nongom bele sababala kuma bakuru bayala bayjume al ijab wal qabul musoka fo awmbafe o kasoro chene fona nyini furula nini inflama dafa na kera kanu fankelen koy islam ya dine bu furu haram ya sharia la ina fo musoro de laka sala karama alayhi salatu wassalam ako inna abi yuridu an yuzawwijani min ibni akhihi liyarfa bi khasisata akon fa ba fe kandi abal makaddema wala sa akad daraja ka korota kada ka ba fe kadde abal makaddemima ule tobatibuye katemali faka ulu daraja ka bo katemali faka ngani osera ka ke obedo farale daraja ka o kama ba fe kandoma alkara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayeko resigi katadde musoyima ayeko bela jeli sigi katama akele ngako sigi katama ko shobi yere bulu na kadiye afuru be continue na mandiye mba afuru fana bali o yorala so sorla ki kanto ako ajaztu ma fa'alahu abi akon fay minke sisa ngonin jenani ay ngumba fe doronde aka donka fo hakedo be musoy amasauka o hakedo e jume ajagoyalente ko masauka de muso di mama kasura mandi ay ko nguma fe o doronde ka sabati o kama nani mani ntogayala donc ni be feyna awna ni hake bay ala mindi musoma o koray ka fo ala joro baddi ama aboto ko kelim fanana o muso kelen Allah subhanahu wa ta'ala ayeddan farado do ani cheni nyoncha yoro fitini ndoronde la no tay hake min dama nyana ma kono kabun ka teme ayeddan farado ani chawni nyoncha yoro mununa wa kuma damnena ayeddan farado cheni musoni nyoncha yoro munum fanana na fora hakilma e ko don bagay
o yɔrɔnin kelen i kɛra cɛ ye walima i kɛra muso ye i yɛrɛ b'a faamuya k'a fɔ payi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ye nin min kɛ ni nin fana kan ka kɛ ka da kan ala tɛ foyi kɛ gansan huwa al-hakim ale ye kodɔn masa de n'a ye ko kɛ ka bila yɔrɔ min siga t'a la o ni kɛli ka kan o masa de ye ala subhanahu wa ta'ala a ye danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ damadɔ min n'an da bɛna s'a ma an y'o fɔ kuma ɲɛbila la juguw profitala n'o sira de ye k'u bɛ musow laɲaga k'u bɛ fiɲɛ don an ka diinɛ la k'u b'a yira k'a fɔ silamɛya diinɛ a ye muso ani cɛ bɔ ɲɔgɔn na ka cɛ fisaya ka tɛmɛ muso kan bali ka muso ka hakɛw k'olu dɔw taraki juguw donna ni o siraw de ye sira damadɔ don o la belebele dɔ ye jumɛn ye o ye tiɲɛ tila hukumu fanfɛla ye tiɲɛ tila la ko ala ko subhanahu wa ta'ala lidhakari mithlu hadhil unthayayn ko munna ko Allah subhanahu wa ta'ala a ye cɛ niyɔrɔ a y'o bonya ka tɛmɛ muso ta ka tiɲɛ tila fanfɛla la min kan ka di muso ma k'o ɲɔgɔn fila di cɛ kelen ma k'o ye jɛngɛ ye diinɛ la dɛ ko munna ko muso ni cɛ bɛ kɛ damakɛɲɛ o la u bɛ kɛ adamaden kelenw ye o ni ye juguw ka fɛɛrɛ dɔ ye subhanallah mais ala y'a kɛ ka da kun min kan dɔnnibagaw ye jaabi di ala dɔnnibagaw ye jaabi min di ala o ye jumɛn muso k'a to a faso la fa de jɛnbɛn ni a ka dépensew ye ni fa yɛrɛ tɛ yen balimaw de bɛ yen olu wajibiyalen don ka jɛn n'a ka fɛɛrɛw ye muso n'a b'a cɛla la cɛ jagoyalen don ka jɛn n'a ka fɛɛrɛw ye seko damayira kɔnɔ dépense tɛ muso kan fo n'a b'a kelen na wa silamɛya diinɛ yɛrɛ tɛ sɔn fiyewu muso ka k'a kelen na yɔrɔ si fo n'o kɛra ni lajarabili gɛlɛnw ye n'o tɛ muso tuma o tuma hali tagama siraw fɛ sariya b'a wajibiya wa o de ka kɛnɛ ani maa ka tagama kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min b'a ladon maa min b'a bɛrɛ bɛrɛ maa min b'a dɛmɛ o cɛ fana o ka zi maharamu ye i m'a furu cɛ walima cɛ min furu tɛ daga ni cɛ min ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya diinɛ nin bɛɛ kɛ ka da k'a ta fɛ muso ka k'a kelen na ka da k'o farati ka bɔ muso valɛri ka bon o ma wa o muso min filɛ ye ne badenw Allah subhanahu wa ta'ala a ye cɛ niyɔrɔ cɛya ka tɛmɛ a ka tiɲɛ na ka da ka dépense t'a kan dépense bɛɛ bɛ cɛ de kan o misaliya dɔ ye jumɛn dɔ fatura k'a den cɛma a n'a den musoma kelen to a fatura fana ka $3 to a ko misaliya bolo ma o $3 in cɛ tabaga 2 dɔrɔn b'a la a denmuso a n'a denkɛ o $3 in sariya ko cɛ niyɔrɔ ye den cɛma niyɔrɔ ye $2 ye den musoma niyɔrɔ ye $1 ye sisan o den musoma in a bɛ jɔn ka mara kɔnɔ a bɛ den cɛma in de ka mara kɔnɔ o den cɛma in de bɛna balo n'a ka o $2 in ale de b'a furakɛ n'a ka o $2 in ale de b'a ladon o kɔrɔ ye den musoma in ka charge bɛɛ bɛ cɛ de kan komi bɛ nin togoya la n'o tigilamɔgɔ niyɔrɔ cayara ka tɛmɛ muso kan muso min dépense t'a kan yala ala ye kojugu ko ye wa wallahi siga t'a la ala ma juguman kɛ bali ala ye ɲuman de kɛ wa o de filɛ nin ka da kɛnɛ kan i n'a fɔ dɔnnibaaw y'a jaabi di cogoya min na wa misaliya fan dɔ fana ye jumɛn ye tuguni o de ye furusa fanfɛla ye fi qadiyati talaq ala ye furusa ko a y'a to cɛ de bolo a m'a to muso bolo ye kafiri ninnu u y'u kan bɔ k'u mankan kɔrɔta k'u kan kɔrɔta munna u bɛ kɛ u tɛ tilennenya ye munna furusa dira cɛ ma cogo min silamɛya ma di muso fana ma ten dɔnnibagaw ko o jaabi o ka nɔgɔn ka d'a ka cɛ ale man teli furusa la ka i n'a fɔ muso ka teli ka furusa demande ka se degere min na cɛ a ka dɔgɔ ko cɛ ka girin k'a fɔ k'a bɛ muso ta furusa o degere la o kɔni o bɛ kɛnɛ kan ni furusa fana kun dira muso ma i n'a fɔ a dira cɛ ma cogo min a tɛna san b'a sɔrɔ muso tɛ cɛ si bolo ni wagati ninnu na dɛ ka d'a ka filen galama mana ci dɔrɔn muso b'a fɔ n'o dɔn ɲi furu sa cɛ ka fɔ ɲi furu sa muso fana k'a fɔ muso ma ɲi furu sa walima muso ka fɔ cɛ ma ɲi furu sa siga t'a la o ye kabakoba ye n'a kun fɔra ko silamɛya bɛ muso ka furusa ko kuma fana de kɔni san b'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen cɛganalama don muso tɛ cɛ si bolo san b'a sɔrɔ cɛ fana tɛ muso si bolo yala ɲɛnamaya carili o bɛna sabati o hukumu kɔnɔ wa siga t'a la ɲɛnamaya tɛ se ka cari o kɔnɔna na bali ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ o sababu la ka d'a kan fana cɛ hali ni cɛ b'a fɛ ka muso furusa ala ka ne ni n balimakɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ma janya ka bɔ furusa ma cɛ bɛ miiri fɔlɔ de muso ye ko dɔ k'a la a ma diya ye sɛtana bɛ se ka furusa jigin a kun na mɛ n'a y'i miiri hali n'a danna dɔrɔn muso in a b'i janto ne denw na kɔfɛ a bɛ dumuni duman min tobi ka di ne ma walima hali n'a danna dɔrɔn
ne na folo min do muso ina ni ko ba furusa do mena perdi o bela ado be se ka miro la ni ndu ngo men fana furusa mena nafaqati ba wara de ke wala saka muso wara fana furu na yimire ni bela iba yo hakina min na la ni shetane ka waswasul israil aba fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ata kuma ire ko ada kono ngani muso do dum yoro ni kele ni furusa ale te meriere de pasita ale kan ale ba bla kuna toro yata ale kan ate fo chi ale bodi fo ada la do ita do ko abe fenche i foni furusa ka galay ka muchanyi ka dese o yoro la yusoro ka donga fo ja furusa fana e kololo ima ala kan bela dine so fami ko nyumana donc Allah subhanahu wa ta'ala ay furusa to che ka bulu ka da ikma ba min doka ina fo don ba wala se aw matuga mena o do ni donc na tora musubulo amainde ina fo la halalo de laka te matuga mena chedo na musubla la nyona do o yenyo hakina fale ko do la ka du ko do la muso kan ko tora che sambe akere man ka ba woni nyonche muso yi kan to chema bonodo nitse ka fonye furusa de me furutene ni jam furusa agwana che ko basitala ni bo refe che papier ta ka bigi ta ka sebeni ka kono kada ka le kan uchi kata tribunal la ka ko ulu ka talinya ay papier seben ka bantu mami akobon o kuma ni semene fle papier ko ma bla kata tribunal la me ko fe ka ba ko jumena nake muso nana yi che ererla ale fillah hakili na no soro ko fe afilila ni misara furusa papier dun che o bla kata tribunal la kama anana chima ka che dili ka ya fadila fe wallahi ni fillah njo taala shetana de serana che ko ma ko otma furusa ito kan tuguni ko otma papier mene ikakala muso tara muso bele soro papier kono kele me ka saba kono ko jiji muso kan yoni ndemane me muso fe bi mba fe sini mba ka kola wa net se kan nyam muso fana ko otma hal nan tarife i jantore furute sa muso nyabo la papier kono ani sonja ko juga nyadi be ka shuru abe ka yele amase ki yere mine fayi bari a chela ka ira au na doron ka fo ni che muso telera tugum na ni dusu na ko fa ko furusa abe jate muso fana nenga o kunyo furusa le o kora ko meli da sigi damne amela o kala deli ala ka fami ko ni mandi ama donc jugu yo hakilna mi fana fo ati se ka sira soro ma hakilma shi fambelala ona nyona misaliya chamamba surtout me wakati mina sisa ado wolentene na aushila ami kalu mina sisa no de mois de mars jugu ye fere jugu bado tige 1913 ina fo sabatira gafe ko no tugamira samba kele ani ke ko no tan sababa wakati oni sante akeme ali koko uye sharia do sigi oya nyoya ke ameriki jamana na europe jamana una uye sharia den chama mbale bla sharia den nun kunye jumay kasa jumay bu no fe o de ka fo ka muso defan ku ka hakau defan chiango fanfela la ka chari muso ke kelenye ko salama adina ko muso ka ira sutura ka ira datugu ku be fereke o sharia den konna na ko fana bali muna muso be jago ya ka ira muna to ayrema na jara bi sutura na jara ya tira sutura muna ko kadaka Allah subhanahu wa ta'ala wal muslimiyya muso nya maryani hijawi subhanallah o sharia den chaman bali bla sharia den chaman bai mbe kuye jume wala saka muso de fa ko muso ka hake ko hakilla do muso la o le kafiri muso yi american muso european muso kafiri muso munu ni che prepara da ude ma hakina wala o ya sharia den o ya foka be una fembla katlaka cherigen fantan nani bela o ya chari a chari ngojugu anga jamana in kona be asababu la o ya akol laben kabeni dominicalo mini datimi o ya kada mana feti no sera tuma o ba fetike no de 8 marsi o do gonentenen awshira o 8 marsi kunde dore akunde wala sa o sharia demu no ya blamu bena ka o gati temena una o se ka nyana maya tuga mina o kama na do zera walma adu mana sunya walma kofe iba o be conference uke ka nyonga yamba uke ka islamiyya la goshi islamiyya de ko muso ka yera datugo islamiyya de ko muso ka sabati sokonna na no muso manga jago ya ula akanga toy ayerama ka bla ayerama ni min kada yi abuke o muna ulu
jago ku yɛrɛ datugu cɛw ma jagoya ku datugu cɛ bɛ fini don fini min mana ja munna muso fana ta tɛ kɛ o togoya la o n'a ɲɔgɔnna hakilina cɛjugu munna ni muso ka cɛ furu sa o tɛ koni donc ka ni kɛlɛ ko ninnu bila sen kan en vrai dire en mot dire a laɲini ye jumɛn o de ye ka diinɛ in kɛlɛ o de ye ka silamɛya diinɛ kɛlɛ ka d'a kan ni an ka silamɛya diinɛ jogo dɔw ye muso k'i yɛrɛ datugu ala ma wajibiya gansan ala ma ladaga dɔrɔn de ka wajibiya musow kan munna walasa kelen muso ye fɛn valeur de ye n'a datugura o datugu fini min b'a la ala ni saranga fini min b'a la walibasu taqwa dhalika khayr o de ye hɛrɛ ye a ma ka d'a kan mana cɛ si tɛ gɛrɛ o muso masina in na ka d'a kan ala ni saranga min b'a la o fini de b'a kan na a tɛ ja gɛrɛya ka gɛrɛ a la k'a sababuya kɛ o ye ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين على ولي فسبحانه أقوم سكان دوني سطر في الدولة يردتقولي نوكا فلا يؤذين شيء سامة شيء تاني سامة كبي من كوني نافع ni alaka kuma kai subhanahu wa ta'ala o jelin ja musoyfen balal mali ala ifalar di musuma o kama tafe wal shabbe ka farikoloy atafe wal shabbe ka farikoloy parce que farikolo balal ka boma adagale no chekele min ka farikolo kulugutu ye o ya furucha doray no te chewara wa ay hala zima haramu dawbe olu yoro do de dan tigere no ulu bise ko ye sharia la no te yoro do yoro be yoro la ulu mango yoro fanay ala yo kemuna ay valeur di muso wa aye hijabu wajibiya muso ka kada kumba min doka wala safitna o kana chari nyarama yako muso kana ke marubatigai muso kana ke klenge fanyi nimi makoba la tumami obi makonyala la muso valeur ka boma wakadaka mfana o kewale fana ko wale chejugo ala ka dinena ala ya haramuya ala ka danga na ka funu be soro sababu ya min doy jombe kunango yani sababu ya min doy jonga jana makono dombi soro ni sababu ya min doy o de je ala ka mbere kishama donc ja ala yo minke ko dom bode la o de ka nya fo kuma nyablala ne ala minke o kay wa ala ba don ay min bla anga nyana ma be nyani o de fana isika fo ide tala ni dina kunda na ko adama de hakilna an gunde bere bena ka hakilna ni ma fo neta ni ma fo neta ni an me nyoyo an te nyoyo mais ala min bla kan wajibi be ko de ta dara ke no e fo nyoya be mi fo nyoya te na yoroshi abo to go de farana mbaliu wallahu subhanahu wa ta'ala ayoke kadabo de kama wa hatta ala ko waqarna fi buyutikum muso ay basigi ka sabata ka du kono lesa ala alwujub o tkorate ko jabu ya muso ka to sokona manga bokene mafiyo karaka dalle waru nana munu moyira awna o day jume ala kara irekle la alayhi salatu wassalam amuso kumbe bo ayrana furu muso kumbe bo tumado la wahdi sauka cha bal ala kara kumbe tasane ngero la sugula akumbe sani ke muso bolo ni mbaba ira ka fo muso kumbe bo me weba tumajume inda alhaja obe bo haju de kama sharia ba dawe bo o haju na wala boli tumabe fana ko tare o yada mana koy note na bora haju la muso kama ke sokono di waqarna fi buyutikunna ulla nyini yahudi kadaka muso mana boli chaya kasura makeni haju sharia ba mabuto haju min gola sigatala abeka sabo ka cheni chari society yani sigira nyarama ya kona donc afidu kala nyini to ware odi ka dinen kele o kele o isra chamani jatemine ka la isra jumane be o bise ka dinen kele no sra ka temesra be kan o isra min soro bolo o de kera muso ka sra o kama una nani hakil nawi o kama una nani wi marsi hakil nawi baraka no wi marsi hakil nawi no sabati radon o ka nyini me sabati karaka o re menani muso ka jamane chawkuna o re menani muso ka kankorta wi chawkuna o re menani muso ka furusa mu chawne nyonche ina fo be nasara jamanu na tuga mina halibi ni chen min ko goyara muso yi yoron kele abe furusa déclarer ti kasoro ali furusa ku ira fanata de wa ate ku chela kibi bolo ma muso la ka bo kiba do anga dina do yo daga ma fo ngo chew ka muso bugo de dine wo daga mana shatu fana be nyogona papa la nyine jume nasara jamana wula ni bolu magara muso la ala dele akanata ikonvoke de sono na tara lasi a tumaro la ino be mina sababu la ibse ka mile ka datugu ka so yero kona sababu la muna
kadaka i bolo maga i muso farikolo la kasara ma jaye ay o yɛrɛ dama tɛ subhanallah ni muso ɲini furulabato sira fɛ a k'i ban ka sɔrɔ lejura t'a la ni e ye o jagoya n'a ye wele fanga la fanga b'i nɔ minɛ o b'i datugu mais an ka diinɛ ko de muso ni cɛ furulabato ɲini fɛ n'i banna aw sira ten a diminɛ b'i kɔrɔ ala yɛrɛ diminɛ b'i kɔrɔ ala yɛrɛ b'i danga mɛlɛkɛw b'i danga fo ka taa dugu jɛ ala kɛra ko ten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam munna ka da ka muso man ka pan furu cɛ ye ale de ye i sanfɛma ye bien vrai que Allah subhanahu wa ta'ala a ye hakɛ belebele di musow ma ka place ba d'u ma i n'a fɔ a y'a di cɛw ma cogoya min na mais n'a nana cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ala ye danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ ka da kodɔnba min dɔ kan an ye misaliya minnu di an b'o faamuya caman sɔrɔ a kɔnɔna na donc Allah subhanahu wa ta'ala ale mana min kɛ hɛrɛ b'o de la ɲɛnamaya ɲana o de ye nin ye i n'a fɔ an y'a mɛn cogoya min na nka n'an tugura maa ninnu taw kɔ siga t'a la ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ kɔrɔ ye jumɛn ye sigida wallahi sigida bɛ tiɲɛ ka d'a kan baara minnu kan ka kɛ hakilina minnu kan ka waleya ko ka musow k'u défend k'u ka hakɛw défend nkalon sira kan o bɛ na ni tiɲɛniba de ye société kɔnɔ société n'o hakilina bɛ yɔrɔ minnu na wa ni hakilina minnu filɛ nin ye u donna ni a ye diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ la diɲɛ fan tan ni bɛɛ n'a bɔra jamana damadɔ la a bɛ fan bɛɛ i n'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ bali o bɛ tila ka a kow financer yarɔ an ka jamana ɲɛmaaw tɛ yan kafiriw bɛ nafolobaw de d'u ma nin ko ɲɛsigili kama k'a ko a kɛli yɛrɛ ɲɛ n'a don sera u bɛ musow financer bali u b'a ko la ɲagali sira min dɔ ye o de ye hali n'a danna jamana ɲɛmaaw o bɛ yamaruya di jagokɛlaw ma u ka na ni finiw ye ka finiw dilan ka bɔ kɔ ka kontinɛriw k'u lana an ka jamana in kɔnɔ fini minnu musow b'o san k'o kala k'o don n'a don ninnu sera fini minnu yɛrɛ bɛ dilan 8 mars yɛrɛ kama miliyɔn yirigaw de bɛ sɔrɔ a sababu la fini ninnu dessinw bɛ k'a la ka dilan ka labɛn ka sɛbɛnniw k'a la minnu bɛ yirali kɛ 8 mars kan alors que 8 mars min filɛ ye a fɛteli haramuyalen don an ka diinɛ na mun y'a haramuya ka da dusuna siri min b'a nɔ kan ka d'a kan a dabɔlen don fɛn min kama o de ye ka diinɛ kɛlɛ o de ye ka jogo tiɲɛ o de ye ka lɔhɔrɔmaya tiɲɛ k'an ka danbe k'o tiɲɛ k'o tanaki an bolo silamɛya diinɛ ye haramuya ka da nin de kan ka haramuya pewu a tɛ bɛn wa fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ko dɛmɛ k'a lafasa k'a laɲaga hali n'o kɛra ka finiw feere sariya b'a bɛɛ lajɛlen haramuya an ka diinɛ kɔnɔ sariya b'a bɛɛ haramuya i n'a fɔ dɔnnibagaw y'a fɔ cogoya min na wa n balimaw kuma la surunya na musow ala ye place ba di muso ma diinɛ tɛ na i n'a fɔ diinɛ ma deli ka na cogoya min na min ye o place a n'o jɔyɔrɔ di silamɛmuso ma cogoya min na a tɛ silamɛmuso yɛrɛ dama tɛ dɛ hali kafiri muso diinɛ ye valeur don a la n'i ye diinɛ ye ka ɲankili ta ka ɲɛsin kafiri muso ma tuma o tuma i bɛ taa sɔrɔ a ye dan de sago silamɛya diinɛ a bɛ jɛn ni a ye kafiri muso a ka ɲɛnamaya kɛ silamɛw cɛ la maa d'a ma bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ k'o waleya yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ bali silamɛya diinɛ a b'a haramuya silamɛ ka laɲini k'i bɛ dankari silamɛ kafiri muso la walima kafiri kɛ la k'a sɔrɔ a ma kun kɛ silamɛya diinɛ bɛ o bali a b'o haramuya ni nin bɛ fɛn yira anw na a b'a yira anw na k'a fɔ an ka silamɛya diinɛ in n y'o de fɔ n bɛ segin a kan a ye jɔyɔrɔ di muso ma a ye valeur di muso ma o silamɛya diinɛ in o de kan ka minɛ ba la an silamɛ musow kɛrɛnkɛrɛn bolo ma jamana in kɔnɔ u kan ka nin de faamuya k'u janto nin de la k'u senbɔ kafiriw sennɔ tagamali la k'u senbɔ kafiriw ka hakilina ɲagali la k'u senbɔ 8 marsiw n'a ɲɔgɔnnaw la ka tugu jumɛn kɔ ka tugu ala de kɔ ala ka kumakanw kɔ ka tugu ala kɛra ka kumakanw kɔ ka tugu ala kɛra ka hakilinaw kɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o de bɛ ɲɛnamaya dilan o de bɛ société dilan o de bɛ jamana yɛrɛ fana dilan an bɛ Alahu taala deli ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ o muso kelen min filɛ yen an y'a fɔ an ka kuma na ka tɛmɛ jugu u y'a dɔn k'a fɔ ni musow ka sira ye u bɛ se ka dankari kɛ an ka diinɛ na u donna musow ka sira ni nin hakilinaw n'a ɲɔgɔnnaw ye cɛ bɛ fɛn fɛn kɛ k'a ka daga muso ye muso ka kɛ cɛ bɛ taa service kɛyɔrɔ la baarayɔrɔ la ko muso fana ka taa cɛ a bɛ taa secrétariat la yɔrɔ dɔ la ko muso fana ko ka kɛ secrétaire ye walimuso o sigilen bɛ cɛ dɔ ka da la k'o y'o ka secrétaire ye nin farati ka bon dɛ a joli joli bɛ n'a wolola
ko wɛrɛ la min ni secrétaire ni secrétariat tɛ kelen ye aw bɛɛ lajɛlen b'u misaliya caman n'u ka tɛmɛ ne kan hali bi Ala ka faamuya ko ɲuman di a ma donc u donna n'an ka musow ka sira la u ka sira fɛ nin cogoya la walasa ka n ka diinɛ de kɛlɛ walasa ka cɛw fana kɛlɛ alors que cɛ ni musow bɛɛ ye kelen Ala kɛra ko alayhi salatu wassalam innama nisa'u shaqa'iqur rijal aw kama qala alayhi salam a ko musow olu ye cɛw fila ni ɲɔgɔnw de ye muso ni cɛ bɛɛ kelen Ala kɛra ko ten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nka n y'o de fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye cɛ ni muso bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ minnu na an bɛɛ y'o mɛn hakilima bɛɛ lajɛlen b'o faamu bɛɛ lajɛlen m'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Ala y'o min kɛ o ni kɛli ka kan muso b'o dɔn cɛ yɛrɛ fana b'o dɔn nka n bɛ ladilikan min di ɲɔgɔn ma muso jɔyɔrɔba de b'a la rôle baw de bɛ yen muso kan ka wuli ka jɔ ni rôle minnu ye diinɛ in lafasali hukumu kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye muso n'i y'a mɛn ko société ɲana jogo ɲuman carinna du kɔnɔ walima sigida la jamana kɔnɔ a sababu belebele fɔlɔ-fɔlɔ o ye muso ɲumanw de ye ka d'a kan denw b'olu de bolo du kɔnɔ ni denw jogo ɲana a sababu belebele ye muso ye ni muso ma kɛ muso ɲuman ye siga t'a la i den min b'a bolo o ye fila saba naani u bɛ bamuso jogo de ta Ala k'an kisi a ma ka d'a kan u ni ba de bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye ba jogo kolonw ta bɛɛ lajɛlen mana baw jogo kolon ta Ala k'an kisi a ma o kɔrɔ ye ni baw kɛra o mɔgɔ fasaw ye o fɛn fɛn bɛ den minnu sɔrɔ olu u bɛ o baw de ka lamɔw kɔnɔ siga t'a la u bɛ ba ninnu jogo ta n'olu ye baw jogo ta u bɛ bɔ n'o jogow de ye kɛnɛmanaw la o bɛ taa ni o de ye jamana kɔnɔ o bɛ taa ni olu de ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa o jogo ninnu o de bɛna cari ɲɛnamaya kɔnɔ ka ɲɛnamaya tiɲɛ an bolo bɔgɔbɔgɔ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma e ma ye Ala kɛra ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a tun bɛ dugawu kɛ a b'a fɔ Ala Allahumma inni as'aluka Ala n bɛ deli kan sɔn furumuso la idha nazartu ilayha surrisni ni n y'a lajɛ dɔrɔn n bɛ nisɔndiya fɔ cogo dɔ la sarratni ni n y'a lajɛ dɔrɔn a yecogo yɛrɛ bɛ nimisi wasa n bɛ nisɔndiya wa idha amartuha ata'atni ni y'a yamaruya ko ko la a b'o kɛ n ye madama n'o tɛ Ala ko tɛ wa idha ghibtu anha hafizatni fi nafsiha wa mali wa ni n tɛ du kɔnɔ wagati min na a bɛ ne danbe kɔlɔsi ka n danbe tanga a yɛrɛ kun na o kɔrɔ ye a t'a yɛrɛ feere a tɛ wali cɛ bisimila ale kɔfɛ Ala kɛra kun bɛ nin ɲini Ala fɛ subhanahu wa ta'ala wa b'o cogo kelen fana na ka d'a ka muso ɲumanya kan a b'ale ka nafolo tanga ale kɔfɛ a bolo tɛ don a ka nafolo la n'a ma yamaruya a tɛ sɔn maa wɛrɛ tɛgɛ ka don a kɔnɔ hali a denw a tɛ sɔn u tɛgɛ ka maga ale bolo fɛnw na Ala kɛra kun bɛ Ala deli nin na tuma bɛɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bali Ala kɛra ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almar'atu ko muso ra'iya bagangɛnna don dɛ kɔlɔsilibaga don responsable dɔ don du kɔnɔ fi bayti zawjiha a furu cɛ ka so ni cɛ tɛ tuma min wa mas'ulatun an ra'iyatiha wa Ala b'a ɲininka ka juger a ka maradenw na alikiyamati jɔ don na muso n'a ɲana wallahi siga t'a la denw bɛ ɲa ni denw ɲana sigida bɛ ɲa ni sigida tɛ ɲa wa ni sigida ma ɲa jamana tɛ ɲa n'o jamanaw fana ma ɲa o ye diɲɛ fana tiɲɛnen de ye Ala ka nin na aw bɛɛ lajɛlen kisi a ma o de kama hali diɲɛ laban na diɲɛ bɛ wuli ka maa laban minnu to yen o b'a sɔrɔ musow tiɲɛna denw tiɲɛna jamana tiɲɛna sigida tiɲɛna o wagati b'a sɔrɔ limaniya jɔn kelen tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ Ala bɛ sɔrɔ k'o maaw ani dugukolo bɛɛ lajɛlen wagati in Ala dimina a ka d'a ye wagati min a ye diɲɛ bɛɛ halaki ka diɲɛ bɛɛ buruja a don in na o b'a sɔrɔ limaniya jɔn kelen o tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ tuguni donc ka yira an na k'a fɔ an balakaw Ala ye jɔyɔrɔ min d'aw ma jamana yɛrɛ ka dilan du ka ɲa a sababuya belebele ye aw ye a sababuya belebele ye aw musow ye wa aw kana to juguw ka hakilina jugu ka congo aw hakili la n'o kɛra dɔrɔn tiɲɛni min na dɛ Ala ye yɔrɔniba min dɔ di aw ma o ye nin ye a y'aw cɛsiri denw lamɔcogo ɲuman na a ye Ala ta fɔ u ɲɛna subhana a ye kira ta fɔ u ɲɛna alayhi salatu wassalam siga t'a la o de bɛ na ni hɛrɛ ye ɲɛnamaya fana kɔnɔna na min y'i ka baloko ye cɛ taara o de ɲini i kama min y'i ka finiko ye cɛ bɛ ka taa baara kɛ o de kama i n'i ka denw ka musaka cɛ bɛ ka baara kɛ o de kama e k'i sigi so kɔnɔ ye
ki janto ala ye joro min dema o de oye ka denw lamo ku tarbiya ko ɲumana ku lado to ɲumana kala ka sira yirula kala kara ka sira yirula alayhi salatu wassalam cɛ fana ala ye joro min dale ma o de aka bɔtogo ɲumana ka ta baara kɛ baara dagalina ka balo ɲini halala sira fɛ ka n'o don aw la o de ye cɛ ye ale fana karoli ye donc ni hukumu kɔnɔna na an bɛ musow ladi u k'o kɔlɔsi maa ninnu ka hakilina jugu kana don hakilila kuma tɛ u k'a waleya u k'a dɔn fana ko maa ninnu y'u jugu de ye kafiriw de y'a bɛnbɛnnaw sigi o an jugu de don o b'a fɛ ka dankari an ka diinɛ na ala y'u fɔ an ɲɛna kuranna aya caman kɔnɔ yuriduna liyutfi'u nura allahi bi afwahihim u b'a fɛ ka ala ka nɔɔrɔ de duga n'u dabaraw ye wa ya'ba Allah mais ala tɛ sɔn fiyewu illa an yutimma nura f'a ka nɔɔrɔ in de ka tɛmɛ wa ala ka nɔɔrɔ in bɛ tɛmɛ sika foyi de t'a la baliw donc o sababu ye an ka kɛ o lamagabagaw ye an kana kɛ sababu jugu ye k'o kow k'a laɲini kan b'o dugan wa hali ni maa min y'a essayer i tɛ se k'a kɛ ka da kan ala b'a ka diinɛ in de ma ala ko wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura walasa ka kisi kunnangoya ma a kɛ i n'a fɔ ala y'a ɲini fɛ cogoya min na siga t'a la an ka hɛrɛ b'o de la diɲɛ na an ka hɛrɛ b'o de la lahara donc an ka denw lamɔ cogo ɲuman na an k'an cɛsiri o la so kɔnɔ bali ala y'o wajibiya an kan ala ko subhana qu anfusakum wa ahlikum nara a y'aw ni kun ani aw ka denbaya kisi ka bɔ jahanama tasuma kɔnɔ don ma o bɛ kɛ ni jumɛn ye k'i ka denbaya lakala ala ko la k'u bagabaga ka bɔ ala kota kow la walasa u ka baara ɲuman kɛ u ka kisi alikiyama ka don alijinɛ kɔnɔ walasa u k'u yɔrɔ majanya ka bɔ baara jugukɛ la u kana don tasuma kɔnɔ alikiyama ci jɔ donna muso a jɔyɔrɔ diinɛ kɔnɔ o ka bon o ye bonya dan ye o fana damana walanda ye mais hali n'a y'a sɔrɔ a cɛ ka ɲi an k'an da maga a dɔ la nin y'o misaliya dɔ ye sahaba musow ye nin kɛ dɛ o ye jɔyɔrɔ min kɛ diinɛ lafasali ni diinɛ dɛmɛni na da'awa la ani o n'a ɲɔgɔnna sababuya wɛrɛw o ka ca dɛ o misaliyaw ka ca hali ni ala kɛra furumusow ta k'a lajɛ i b'o misaliya caman sɔrɔ a la an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha sahaba musow cɛla ale ye hadisa min lakale sahaba muso si tɛ min y'a ɲɔgɔn lakale a tɛ yen bali hali sahaba cɛ dɔw bɛ yen an b'a Aisha ka hadisa lakalita ka ca ka tɛmɛ dɔw kan n'a bɔra maa damadɔ la o bɛ mun yira an b'a Aisha ye diinɛ lase a ye diinɛ lase a ye diinɛ lase sahaba cɛw kun bɛ taa walanda t'a bolo hali ala kɛra fatulen kɔfɛ alayhi salam hijabu kun bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o dɔɔnin an b'a Aisha ye min don diinɛ na kun bɛ sahabaw lakala ala radiyallahu ta'ala anha o ye lamɔli sira la belebele dɔ ye o musow k'u cɛsiri o yɔrɔ la u ka tila ka tanga ɲini ala fɛ subhana a k'u kisi ka bɔ majugu ka hakilina jugu ma majugu minnu u ka baara ye nin de ni saya mana u sɛgɛrɛ u t'u ka bɛnsɛngɔniya jugu ɲɛsigi u t'a dabila ka bɔ an ka diinɛ in ma hakilina jugu min b'u la wallahi u t'a dabila ala y'o de fɔ o bɛ na ni hakilinaw ye ka ɲɔgɔnyew kɛ a kama ka tila ka nafolo bɔ a ko kama walasa u ka hakilina bɛ se ka sabati alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah ala ko kafiru b'u ka nafolo nafakati walasa u ka dankari ala ka diinɛ fasa ka bɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ labɛnw sabati ka seli ni seli banna an bɛ dumuni kɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni muhadara tɔw ye inshallah n'ala sɔnna ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. aw bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn cogo min o don an bɛ an karamɔgɔ fo k'ala deli ala ka barika don an na si la bɔra ka mun fɔ ala ka faamuya ko ɲuman di an na a bɛɛ ma ni kɔni ye lasirali de ye ka ɲɛsin an balakaw ma nin y'aw niyɔrɔ ye min bɛ somɔgɔw samabɔ alisilamɛya ma tɔ to muso la diinɛ si tɛ dugukolo kɔ la min ye muso bonya ka tɛmɛ alisilamɛya kan tɛ yen aw bɔra ka mɛn a ka walanda kɔnɔ ka kɔn silamɛya nalen ɲɛ muso tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a tun bɛ ladirabe min kɔnɔ hali taabolo dɔw fɛ yen muso tun ye tiɲɛ ye a ye nin bɛɛ lakali aw ye silamɛya de nana ka muso bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ ka muso bɔ ni ladirabe ninnu kɔnɔ a ye cɛ bonya cogoya min ka muso fana bonya o bonya cogo la mana fɛ diinɛ in de ye silamɛya ye wa silamɛya in de ye muso fana kɔrɔta n'a bɔra diinɛ in na hali bi diinɛ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ walima taabolo dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ muso dɔgɔyalen don olu bolo barika foyi tɛ muso la olu bolo a dɔw ye tiɲɛ ye hali bi an bɛ waati min na
o de kama an y'a kanu temu ka kɛ muso jɔyɔrɔ ye mun ye alisilamɛya la a n'a yɛrɛ ka baara ye mun ye société kɔnɔna la. Ni an ba Aisha lajɛ radiyallahu anha ani sahaba muso tɔw u ka kibaruya ma dogo aw la, diinɛ yanfan u ka kibaruya ma dogo aw la, u cɛsirila cɛsiri dan bɛɛ la. O kuma o fana ye misaliya de ye ka di an balakaw ma u ka cɛsiri, n'u cɛsirila u bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ ye. Muso jɔyɔrɔ ye fɛn min ye n'a y'o muso jɔyɔrɔ ye fɛn min ye n'a y'o bila maa wɛrɛ tɛ yen min b'a jɔyɔrɔ fa a nɔ na. O de kama dɔnnikɛlaw b'a fɔ al-mar'atu hiya al-madrasatul ula fi tarbiyatil awlad. N'i y'a mɛn ko den lamɔ ko ɲuman muso de don, cɛ bɛ taa baarayɔrɔ de la. Ni cɛ bɔra ka taa baarayɔrɔ la, muso yɛrɛ fana bɔra ka taa baarayɔrɔ la, den lamɔni min tɛ du bolo walima baaraden de bɛ den lamɔ. An ka maaba fɛn o fɛn minnu tɛmɛna dɔnnikɛla baw ka taa se a ye minnu ko lamɛn ani aw ma minnu dɔn, n'i y'a fɛn o fɛn ka lamɔ ɲalen y'a bolo, muso jɔyɔrɔ ye min ye du kɔnɔ ba y'a fa, muso jɔyɔrɔ ye mun ye du kɔnɔ a y'a kɛ. An ka dɔnnikɛlaw misaliya caman b'a la. Aw yɛrɛ bɛ to ka soden si mun ka kuranɛ kalan ka lamɛn ka caya. N'i y'a ye a sera nin jɔyɔrɔ in na Ala ka latigɛ don, nka ba ka cɛsiri b'a la dɛ, a ba ka cɛsiri b'a la, ba ka duwawu b'a la. Jabir rahimahullah, a ba fana ka cɛsiri b'a la, a ba jɔyɔrɔ b'a la. Wa an ka dɔnnikɛla ba min fana fatura waati laban in na n'o ye Muhammad Amin Shinqiti, ale ye dɔnnikɛla ba ye sahib Adwa'il Bayan. Ale a yɛrɛ ko a ka lakali la, a ko ale ba de y'a ladurusi alikuranɛ la. Kelen, ka tila ka shatibiya n'o ye kuranɛ taabolo kuranɛ kalancogoya dɔ don. Kuranɛ minnu a bɛ kuranɛ kalancogoya walawala, kuranɛ kalancogoya minnu bɛ a b'olu jɛya. O kuma o dɔnniya de don. A ba fana y'a lakalan o la, a ba y'a ladɔnniya o la. O n'a ɲɔgɔnna caman. Imam Malik rahimahullah, ninnu bɛɛ lajɛlen baw de jɔra u ka kalanw kɔrɔ, ninnu bɛɛ baw de jɔra u ka diinɛ kɔrɔ. O kuma an baw n'an b'a fɛ ka Khadija ɲɔgɔnnaw sɔrɔ, n'an b'a fɛ ka Aisha ɲɔgɔnnaw sɔrɔ, a y'a jilaja aw fana a ka kɛ Aisha ɲɔgɔnnaw ye, a ye kɛ Khadija ɲɔgɔnnaw ye. N'aw kɛra Khadija ɲɔgɔnnaw ye, n'a y'a ladege a jogo la, a ka ca la a bɛ den ɲuman bange. N'a ye Aisha ladege a jogo la, a ka ca la a bɛ den ɲuman bange. An b'a Aisha ale ma den sɔrɔ, nka a tɔgɔ bɛ kuranɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, hali n'a tɔgɔ kolo jɛ tɛ yen nɔ. Suratu Nur kɔnɔna la Alahu Taala ye aya 10 dafalen jigin a ka koɲɛ la. Ala ye ninnu bonya ka d'a kan u siranna Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ. O kuma an k'an jilaja an denw ka lamɔ na, an k'an cɛsiri. Jɔyɔrɔ min bɛ muso la du kɔnɔ kana bila, n'i y'a bila dɔrɔn maa wɛrɛ t'a ta i nɔ na. Cɛ jɔyɔrɔ bɛ yen, muso jɔyɔrɔ bɛ yen, bɛɛ ka jɔyɔrɔ fa du kɔnɔ, bɛɛ ka jɔyɔrɔ fa sigida la. Ni bɛɛ y'a jɔyɔrɔ fa, den ninnu bɛ lamɔ cogo ɲuman na, den ninnu bɛ kɛ aw sago ye. Nka ni dɔ y'a ta bila a ka gɛlɛya caman bɛ n'a la. O kumana fɛ nin de ye bonda ye an karamɔgɔ kumana bonda min kan, an tɛna kuma jɛnya nin na komi seli waati surunyara. An bɛ sira di mɔgɔ ma an ka wuli ka se ko fɛɛrɛ tigɛ. Ni seli banna inshallah ta'ala, an karamɔgɔ Madu Kɔnɛ n'a ye kɛnɛ sɔrɔ joona inshallah an bɛ walanda d'a ma. N'a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ joona inshallah fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ karamɔgɔ bɛ n'o kɛ inshallah ta'ala. K'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka an baw Ala k'u lafaamuya diinɛ la, Ala ka hakilina ɲuman di an n'o ma, Ala ka n'o kɛ Ala ɲɛ siranni jɔn ye, k'an ka limaniw jidi, k'an ka Ala ɲɛ siranniw jidi. An bɛ foli lase association Al Furqani jama bɛɛ ma, olu de sigilen filɛ nin ye n'aw ɲɛ b'o la. Alhamdulillah, an ka foli b'u ye, olu de ye baara in labɛn. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ baara in Ala ka ɲɔgɔnnaw caya, baara in Ala ka barika don a la. Alisilamɛmuso ni ɲɔgɔnnaw cayara, a ka ca la dɔ bɛ bɔ balani labɛn na, dɔ bɛ bɔ manamanako minnu bɛ dugu kɔnɔ, fitina minnu bɛ dugu kɔnɔ, ani orchestre minnu bɛ sigi. Ni ɲɔgɔnnaw cayara, n b'a jigiya k'a fɔ caman bɛ bɔ olu la. Ka d'a kan Ala ko tɛ jɛnsɛn yɔrɔ si f'a ka Ala ko ta de kɛlɛ. O cogo kelen na sunna tɛ jɛnsɛn yɔrɔ si f'a ka bid'a de kɛlɛ. Nin cogo in de don. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka barika don an n'u ka baaraw la. Ala ka n'u dɛmɛ, Ala ka n'u sutura ya rabbal alamin. O kuma segin bɛ taa kuncɛ fo 17 heures waati ni Alahu Taala y'an ka laɲini sabati an bolo. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka bɛɛ labila, bɛɛ bɛ taa yɔrɔ la. N bɛ kuma di Jalo ma, a bɛ kuma fila fɔ an bɛ sɔrɔ ka sira di maaw ma. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ame Allahu Ta'ala tano ka wale nyuman don ka barkada Furqan mo abu yala lare Allahu Ta'ala barkada nan ko fe ko mi sen wati sunyana program fana to be ame kuma sunyana yoroina ko bela dinan fo ka nalila kanyina Allahu Ta'ala fe kenen sigira hera kono Allahu Ta'ala ka wuli hera konala sarawla son hera ma ala ko dambela dilema munu fana kera sababu ye ka ko labe no ye association Furqani ko fe ni Allahu Ta'ala sonama la selibena ke awma luka kibariyaw la nuka baraw a farafansi alena insha Allah ame foli la se anga karamogo ma Ustaz Ibrahim Jabi alem yeni wala la bayn la se amma ala kana bela gilen sara khaira la mo bela gilen fo ame kuma datuya ame salu ke o kofe ka dumuni ke ka tamani program tawi assalamu alaikum wa rahmatullah